Guys, the Angelina situation is totally out of control, and I know you guys really want to see what's going on with this Angelina thing. And guys, like, I'm trying to not drag out this video at all for you guys. All I want is to entertain you guys and make sure I get the best possible content for you guys. Salah beli? Salah beli ke? Mana yang betul? Oh, ke bawah. Oh ya, jenjak petem dah. Centak mana dulu? Ini pintu belakang. Ini pintu belakang. Buka. Hai. Bunga sama Mek. Dah sampai lah. Dia megak sama ni pula. Chọc lah. Hả? Chọc lah. Rồi chọc lah. Hắn chọc lah. Được. Nah, kiri gitu. Ya, baik kenakan tau. Kepala itu air kelap sedepat tau apa? Kan gitu. Satu lagi. Kan gitu. Hah? Nau, dekat pelat dah. Tekan dia. Kita bawa pelat banyak. Minta tu kau? Mana tak tu? Cuma demek gitu. Pasang je lah. Tak yang pandai, budak yang pandai pegang telefon. Apa lah kakek bono? Demek. Rasanya kondisi. Coba tengok hotel tersedia untuk Poet. dua. Oh, jam 4 tengah eh. Jam 4 tengah. Jangan. Mana ya ke? Oi, nói jam 4 tengah. Ilan ang paudu. Dua ramen dijaga. Ya, amin. Selamat ni doh. Laki. Halo, matang mag-comment daw. Kan dapat semua gambar-gambar orang. Video. Tomat semua pasti. Kuman narik. Patengah tu. Petengah. Satu ni padu. Poin pertama, saya Motif? motif baik, motif apa? Seluruh bumi Mari. Selamat Christmas. Mari. Selamat Christmas. Baru tegas segala. Oh, tisu ah. Mas Haji. Ini motif pertama. Kan medai. Christmas.
Ah, Bang Ten. Hai. Hai. Yo. Amai gua bawa air deh. Itu ke semas-semas kering. Hanya kita berdua. Kasambah tua. Nanti berdua, aku berdua. Jangan siap. Ada berdua. Ada kegiatan. Tiatip dah. Tiatip dah. Mana seng? Ji, ini ialah ini ini masan. Masa. Sama. Ini mosan. Ini Fortune. Ini Fortune. Ini Fortune nih. Fortune kan nih? Siapa tadi? Motion. Ini ini juga Tuh, boleh saya. Tuh. Macam hantu tulang ah. Boleh los. Foto ini. Video ini, video. Foto ini. Tunggu dulu, sini. Yang makasih ya. Rasa tempat koleksi kado ya. Dah cukup malam makan ya. Hah? Cara potong lah. Ada yang mau aja nih ya. Pas roti kudus baik kamu. Nyanyi. Kabur. This has been amazing. You guys are the best. Thank you, everyone. Fringe Night 2016.